洲顶尖的 Computer Technology 精准的整合变频空调，所以能够省电、舒适又健康。哦，好的变频空调，头脑要好，阿达玛不能空亏哦。日本富士通，样样通。哇哦，这烧烤好温暖啊！真的，是鸭子。 先尝一尝。好，回到节目现场，指数部分呢目前小跌的7点。大家都说今天盘面上低价和中小型个股当道，我们就从刚刚呢举例的11元件带观众朋友来看一下。那么刚刚呢在3221的台加硕在广告时间呢它亮灯攻上了涨停板。那么今天11元件当中呢，像安基、台加硕、西华、泰利这几档个股呢都已经亮灯攻上涨停板了。那么你越别听过名字，它股价呢越是会涨。304的经济在11元件当中呢算是大型股，获利表现也是比较好的，但是股本比较大，价位也比较高。今天在整个11元件当中呢，它反而是跌的。好，经济在礼拜4呢是要召开法说。Along with the thunderstorms, those upper level winds that are moving in one direction, the mid-level winds begin to circulate a little bit, you get the updraft, and then you get these big rotating storms that like what we have seen there. 就像主播说的，这段影片就是最好的展示。镜头拉近看，就能够看到好几层不同的风在交互作用着。These are called supercell thunderstorms. They have a mind of their own. They circulate in their own way, and they do drop tornadoes. Yesterday's 24 tornadoes, we believe.